गुड इवनिंग। आप देख रहे हैं पब्लिक ओपिनियन। मैं हूं सलमा कौसर। कल के फैसले के बाद बहस जोर पकड़ने लगी है कि नवाज शरीफ आएंगे या नहीं। कानूनी माहिरीन की राय मुनकसिम है। नवाज शरीफ की वापसी से इलेक्शन भी मशरूत है। माजी में कई बार नवाज शरीफ सऊदी अरब गए और लंदन लौट गए। इस बार अगर वो वापस चले गए तो शायद इलेक्शन भी ना हो। अगर हुआ तो कब होगा, इसका जवाब किसी के पास नहीं। कल मौलाना ने शहबाज शरीफ से मुलाकात में फरमाइश की कि हमारे इलेक्शन से मुतालिक मौकफ की हिमायत करें, लेकिन शहबाज शरीफ ने कोई खातिर खा जवाब नहीं दिया। पीपल्स पार्टी की शिकायत बरकरार है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। इसके अलावा चेयरमैन पीटीआई साइफर केस में फर्द जुर्मायत किए जाने के हुक्म को चैलेंज कर चुके हैं। इलेक्शन कमीशन केस में भी फर्द जुर्मायत नहीं हुई। उधर फलस्तीन इसराइल के मामले पर अरब लीग के अहम इजलास में आलमी बरादरी से जंगबंदी कराने का मुतालबा किया गया है। एंटनी ब्लिंकन स्टेट सेक्रेटरी इस वक्त इसराइल पहुंच चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास भी आज फिर होगा। इससे पहले इतवार को अक़वाम मुत्तहिदा की 15 रुकनी सलामती काउंसिल का बंद कमरा इजलास हुआ था, जिसमें अरकान के दरमियान शदीद इख्तलाफात सामने आए थे और इस वक्त खदशा है कि फलस्तीन के अस्पताल मुर्दा खानों में तब्दील न हो जाएं। हर गुजरते दिन के साथ जख्मी और लाशों की तादाद बढ़ती जा रही है। इसराइल की जानिब से हिलाल अहमर के रजाकारों को भी धोखे से टारगेट किया जा चुका है। जंगबंदी के इम्कानात कितने हैं, इस बारे में बात करेंगे और आखिर में जिक्र होगा गैस के 200% बढ़ने वाले टैरिफ का। फिक्स चार्जेस 10 से बढ़ाकर 400 रुपए करने की समरी तैयार कर ली गई है। घरेलू सार्फिन के लिए 172% गैस महंगी की जा रही है और दीगर सार्फिन के लिए गैस की कीमत 35.19% करने की तजवीज है। सर्दी तकरीबन शुरू हो चुकी है। इतवार से बारिशों और बर्फबारी का स्पेल आएगा, मगर घरों में जलाने के लिए अव्वल तो गैस मिलेगी नहीं। जो मिलेगी उसकी कीमत क्या होगी वो आपके सामने है। इस बारे में भी बात करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट ब्रेकिंग न्यूज भी आपसे शेयर करेंगे। लेकिन पहले सियासी मामलात की बात कर लेते हैं। इत्शाम साहब, कल के फैसले में जीत किसकी हुई? क्या आपको समझ आया कि ये हुआ क्या है? एक नई बहस में पड़ गए हैं हम या कोई किसी डिसीजन पे पहुंचे हैं? देखिए सलमा, बहस तो शुरू हो गई है। हमारी लीगल फैटर्निटी जो है ना वो तो रिमेन डिवाइडेड, और आप देख लें कल से आज तक मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं। जिसका दिल जिस तरह उनको देख रहा है, जिस चीज़ों को और ख्वाहिश कर रहा है उसके मुताबिक जो है ना वकला बात कर रहे हैं। तो उनको लग रहा है कि जी शायद कुछ ने कहा कि नहीं, नवाज साहब की नाअहली 5 साल की है। एक बहस रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट और पर्सपेक्टिव इफेक्ट वो भी चल रहा है साथ साथ। कुछ लोगों का ख्याल है कि जी नहीं, जो नाअहली है वो ताहयात की है, क्योंकि 8, 7 और 8 या 8 और 9 से ये इशू तय हुआ कि नहीं जी जो पुराने केसेस हैं उनको नहीं छेड़ा जाएगा, लिहाजा उनकी नाअहली बनती है। लेकिन लोग साथ साथ ये कह रहे हैं कि नहीं जी वही 2017 का इलेक्शन एक्ट में तरमीम जो हुई है उसके बाद नाअहली 5 साल की है, उसको चैलेंज भी नहीं किया गया, और ये आगे चल के कोई चैलेंज करे तो कुछ लोगों का ख्याल है कि अल्टीमेटली ये लैंड करेगा सुप्रीम कोर्ट में दोबारा ही। लेकिन खबर है मेरे पास, मैंने एक बड़ी अहम शख्स से बात हुई, अभी ज़ुल्फ़िकार साहब मेरे पास बैठे तो मैं बात कर रहा था। उन्होंने 4 बातें डॉक्टर साहब कही हैं। उन्होंने कहा, मैंने लिख ली है कि वैसे जैसे कहीं वैसे। उन्होंने कहा जी नवाज शरीफ साहब प्लान के मुताबिक आ रहे हैं। नंबर 2, रुकावटें क्लियर कट की जा चुकी हैं, या जो छोटी मोटी रह गई आ जाएंगे तो पूरी हो जाएंगी। यानी ये कि जी वो उनने हिफाजती बेल लेनी है कि नहीं लेनी, वो सारी चीज़ें। तीसरी बात है कि जी उनके अलावा स्टेज पे कोई ऑप्शन नहीं है। चौथा, मैंने पूछा बिलावल जरदारी पीपल्स पार्टी, वो कहते हैं वो सिंध से बाहर निकल सके। बड़ी सपोर्ट की गई कि जाएं भाई जनूबी पंजाब से कुछ कर लें। ये जो कह रहे थे कि 16 तारीख को फिर जा रहे हैं दोबारा कि जी हम कुछ 10 सीटें निकाल लेंगे कराची से, वो भी बात नहीं बननी। तो बज़ाहिर लगता है कि चीज़ें तैयार हैं। और जो लोग कहते हैं कि जी वाडा साहब ने क्लेम किया जी सऊदी अरब से वापस चले जाएंगे, इतलात यही है कि वो आ गए, सऊदी अरब आएंगे। एक दूसरी बात है कि इस वक्त का मसला ये है सलमा कि PMLN की पॉलिटिकल सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है कि नवाज शरीफ आए, क्योंकि जो 15-16 माह की हुकूमत ने नहीं कुछ किया, शहबाज शरीफ साहब ने हाथ खड़े कर दी। सारी पार्टी देख रही है नवाज शरीफ साहब की तरफ, आए तो कैंपेन को लीड करें। अगर वो नहीं आते तो मुश्किल हो जाएगी। लोगों ने कहना ये भी शुरू कर दिया था कि अगर नवाज शरीफ साहब नहीं आएंगे तो इलेक्शन नहीं होगा। तो इस बात में मुझे ज़्यादा वजन लगता है। लेकिन बहरहाल जिस तरह की तलात आ रही हैं इलेक्शन होंगे। अब ये अलहदा से बहस है कि PMLN के लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि जी फरवरी में इलेक्शन होंगे, जबकि कुछ लोगों का ख्याल है कि जी 28 तारीख को इलेक्शन कब होंगे या नहीं होते हैं, नवाज शरीफ आते हैं नहीं आते। लेकिन उसके अलावा जो फैसल बाउडा कह रहे हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। डॉक्टर साहब पंजाबी में एक जुमला कहते हैं, गाले भी सुटन वाली नहीं। फैसल बाउडा कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब नहीं आएंगे। देखिए जो भी कुछ कह ले, मुझे महसूस ये होता है कि जो कानूनी टीम है नवाज शरीफ साहब की, उन्होंने हाथ कर दिया नवाज शरीफ साहब, हाथ हो गया नवाज शरीफ साहब। देखिए एक तरफ तो है कि सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रिटेशन की है आइन की 62F की, जिसमें उनको ताहयात नाअहली दे दी है। दूसरी तरफ हमारे एहतशाम साहब जो कहते हैं कि इलेक्शन एक्ट जो है उसमें तरमीम हो गई। अब एक तरफ सुप्रीम कोर्ट की इंटरप्रिटेशन है और दूसरी तरफ है इलेक्शन एक्ट में तरमीम।
جیتے گا کون دونوں میں سے؟ جو نواز لیگ کے ساتھ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ الیکشن ایکٹ میں جو ترمیم ہوئی ہے وہ جیتے گی. دوسری طرف لوگ بہت سارے جو انڈیپینڈنٹ مائنڈڈ بھی ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی سپریم کورٹ نے جو آئین کی تشریح کی ہے وہ چیز جیتے گی. اب نواز شریف صاحب آ جاتے ہیں آپ ہائپوتھیٹیکلی کہ وہ پاکستان پہنچ جاتے ہیں, وہ اپنے کاغذات نامزدگی بھی جمع کروا دیتے ہیں کیونکہ احتشام صاحب چاہتے ہیں کہ وہ چوتھی دفعہ وزیر اعظم بنے. لوگ چاہتے ہیں جی پنجاب وہی بات آتی ہے کٹک سے اپنا لاہور اور بیچ میں ملتان بھی ملا کے 181 سیٹیں 141 سیٹیں ان کے کاغذات نامزدگی جمع ہو گئے, وہ چیلنج ہو جائیں گے, وہ چیلنج ہو کے ہائی کورٹ میں جائیں گے اور پھر ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ میں پہنچ جائیں گے. تو فیصلہ جیسے احتشام صاحب نے کہا مجھے لگتا ہے یہ ہونا سپریم کورٹ میں ہی. اچھا لیکن اسموتھ سیلنگ نہیں رہی جو ایک زمانے میں کہا جا رہا تھا کہ ڈیل ہو گئی ہے اور وہ آ جائیں گے اور سب کام اسموتھلی چل جائے گا. اسموتھ سیلنگ نہیں رہی ہے. ٹھیک ہے انور صاحب, ایک بات ایک جملہ بات دیکھیں اپنے ڈاکٹر صاحب کہ ہماری سیاسی جماعتیں تو کرتی ہیں, ہمارے ادارے بھی زمینی حقائق ذہن میں رکھتے ہیں. دیکھیں اس اسٹیج پہ میں نہیں سمجھتا کہ سپریم کورٹ کو ایسا فیصلہ کرے گی کہ یہ غیر یقینی کی صورتحال میں اور اضافہ ہو. لیکن لوگ وہ فیسلٹیٹ کریں گے ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی. لوگ کہہ تو انور صاحب یہی رہے تھے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی عدالت سے کچھ نہ کچھ نواز شریف کے لیے پازیٹیو ہوگا, اور شہباز شریف صاحب کو پہلے اسی لیے بھیجا گیا تھا کہ وہ پاکستان آئے, قانونی پیچیدگیوں کو ڈیل کرے تاکہ نواز شریف کے آنے کی راہ ہموار ہو سکے. تو انہوں نے کیا کیا آن گراؤنڈ پھر؟ دیکھیں تو اس پہ یہ کہ جو پروسیجر بل ہے نا اس پر آ جائیے. آپ کو یاد ہوگا سپریم کورٹ نے فیصل واڈا کیس میں ججمنٹ دی تھی جس میں انہوں نے ان کی سزا کو 5 سال کے لیے کیا تھا. جو نااہلی عمر بھر کی تاحیات نااہلی ہے وہ تو ڈسیزن آ گیا, جی کر دیا تھا. ٹھیک ہے, ایک بات تو یہ ذہن میں رکھیے. دیکھیے جب آئین میں اس کے تعین نہیں تھا کہ آپ نے عمر بھر سزا دینی ہے کم, تو پھر سپریم کورٹ نے اس پہ ڈیسیژن لیا. آپ کو یاد ہوگا کہ سپریم کورٹ کے چیف نے کہا کہ ماضی میں جو غلطیاں ہوئی ہیں وہ آئندہ اس کو درست کیا جا سکتا ہے. یہ ججمنٹ موجود ہے فیصل واڈا کے جس میں 5 سال سزا کا تعین کیا گیا ہے, پہلی بات. دوسری بات بڑی امپورٹنٹ, جو الیکشن ایکٹ 2017 ہے اس میں الیکشن ایکٹ میں ترمیم کی گئی ہے. وہ ترمیم کس نے کی ہے؟ پارلیمنٹ نے. پارلیمنٹ سپریم ادارہ ہے, آئین کے ذریعے نکل کر ہی آپ نے قوانین کو بنانا ہوتا ہے. لہٰذا سپریم کورٹ بھی پارلیمنٹ اور آئین کے تابع ہے. جو 2017 کا ایکٹ ہے اس میں بھی 5 سال کی مدت کا تعین کر دیا گیا ہے. ٹھیک ہوگا, ایک تو یہ بات واضح ہوگی کہ لیکن کل جس فیصلے کا ہم ذکر کر رہے تھے 14 اپریل 2018 کا, اس میں تو کہہ دیا گیا تھا کہ نواز شریف صاحب کی اور جہانگیر ترین کی جو نااہلی ہے وہ تاحیات نہیں. دیکھیں فیصل واڈا کا بات کا اس میں ججمنٹ سپریم کورٹ کی موجود ہے. تو جو پہلے والی ججمنٹ تھی الیکشن ایکٹ جو ہے نا 2017 اس میں بھی دیکھیے جو قانون کی تبدیلی ہے نا یہ پارلیمنٹ ایکٹ آف پارلیمنٹ کے ذریعے ہو سکتی ہے, اور پارلیمنٹ با اختیار ہے کسی بھی قانون کرنے کے لیے. ٹھیک, ایک بات, نواز شریف صاحب 5 سال کے لیے نااہل ہوں گے اس 2017 ایکٹ کے مطابق اور اس ججمنٹ کے مطابق جو فیصل واڈا کا. اب ہوگا ان کے ساتھ زیادہ سے زیادہ کیا, اس پہ ذرا آئیے. اگر وہ جب کاغذات نامزدگی جمع کروائیں گے تو ان کا کوئی مخالف جو ہے وہ شاید اس پر اعتراض کرے, تو اس پر پھر ہائی کورٹ ڈیسیژن دے دے کہ فیصل واڈا کے کیس کی ججمنٹ کے حوالے سے. لہٰذا ان کی راہ بالکل ہموار ہے, آئین اور قانون کے مطابق وہ الیکشن لڑیں گے. ایک بات تو یہ ہوگی. دوسری بات, آپ نے نواز شریف سے متعلق شہباز شریف کو بھیجا تھا. دیکھیں وہ کیوں بھیجا تھا, جو ساری چیزیں دیکھیں نا احتشام صاحب اپنے جو گھر کی مرغی دال برابر. یہی بات راحت صاحب کہتے تھے کہ نواز شریف صاحب کے لیے فیلڈنگ سیٹ ہوگی ہے, انکروچمنٹ ہوگی ہے, ان کی بات پہ یقین نہیں کرتے تھے. آج کسی خاص بندے نے کہا تو انہوں نے لکھ لیا. میں نے کبھی بھی نہیں کہا کہ نواز شریف صاحب نہیں آئیں گے, میں نے کبھی نہیں کہا کہ نواز نہیں, آپ نے کہا, لیکن میں نے کہا آپ ذوالفقار صاحب کی بات پہ یقین نہیں کرتے تھے. ڈاکٹر صاحب نے کہا جی آپ تو تڑے ہوئے اس کو چوتھی دفعہ بنانے کے لیے, آپ تو 5ویں دفعہ بنانا چاہ رہے تھے. وہ ایک شہباز شریف صاحب کو کیوں بھیجا گیا تھا, جب نواز شریف ڈی ٹریک ہونے لگے تو پھر انہیں کنوے کر دیا گیا کہ آپ کے ساتھ جو چیزیں طے ہوئی ہیں. شہباز شریف وہاں میسج لے کے گئے, لیکن اس سے پہلے نواز شریف نے اپنے بھائی کو بھیجا تھا کہ قانونی معاملات کو ڈیل کرے. وہ ایمرجنسی میں ان کو دوبارہ بچانا پڑا. قانونی معاملات کو مشکل نہیں ہے, یہ آپ اور مجھے لگ رہا ہے, لیکن جب ساری چیزیں طے ہو جاتی ہیں تو یہ پھر آپ کے میرے لیے میڈیا کی ڈیبیٹ رہ جاتی ہے. بالکل ٹھیک ہے, یہ بات تو واضح ہے. ایڈ کر دوں جو انور رضا نے کہا ہے. دیکھیں اس کو اس طرح سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آج کل کے فیصلے کے بعد لوگوں نے کہنا شروع کیا نا کہ نواز صاحب نہیں آئیں گے, اس لیے کہ نااہلی جو ان کی 5 سال کی نہیں تاحیات, آدھے لوگ یہ کہہ رہے ہیں. اس کی روشنی میں نے اپنے سورس سے پوچھنا, اس نے کہا نتھنگ ڈوئنگ. جی ٹھیک ہے. اچھا, یہ چوتھی مرتبہ والی بات شام صاحب کے دل پہ لگی ہے, لیکن میں ذوالفقار صاحب سے یہ ساری باتیں بالکل نہیں پوچھوں گی. اس پہ بڑی اچھی ڈسکشن ہوگی. آج ذوالفقار صاحب کے پاس جو خبریں ہیں وہ ہم سب کے پاس نہیں ہے, کیونکہ وہ تازہ وزیر اعظم سے ملاقات کر کے آ رہے ہیں. تو وزیر اعظم سے گفتگو میں کچھ ایسی باتیں بھی ہوئی جو آف دا ریکارڈ تھی, کچھ ایسی تھی جو آن ریکارڈ تھی. وہ ساری گفتگو کا لب لباب کیا تھا؟ سلمہ, اس پہ چونکہ نواز شریف کی بات ہو رہی ہے, واپس آئیں گے یا نہیں آئیں گے, اس حوالے سے کیٹیگوریکلی ہمارے ایڈیٹرز نے پوچھا
انہوں نے کہا جی کہ نواز شریف صاحب آئیں گے یا نہیں آئیں گے. تو اس پہ پہلے تو انہوں نے ادھر ادھر کی باتیں کی, پھر جب تیسری چوتھی دفعہ یہ سوال ہوا تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں وہ آئیں گے بسم اللہ, لیکن اکارڈنگ ٹو دی لا ان کے ساتھ جو سلوک ہوگا وہ قانون کے مطابق ہوگا, پہلی چیز. دوسرا ان سے پوچھا گیا کہ جی ڈاکٹر فیصل جو امبیسڈر ہیں وہ ایک سزا یافتہ ملزم کو پروٹوکول دے رہے ہیں وہاں پہ, یہ کیا ایک نئی روایت ہے اور آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اس پہ بھی انہوں نے کیٹیگوریکلی کہا کہ دیکھیں اس چیز کو ہم دیکھ رہے ہیں, ایک شخص ہے جو 3rd ٹائم پرائم منسٹر رہا ہے, وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کر رہا ہے, تو ایک کرٹسی کال کے طور پہ وہ گئے ہیں, اس میں کوئی پروٹوکول نہیں ہے. اچھا, جب ان کو کہا گیا کہ یہ الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے, اور یہ کیٹیگری کو 8 دفعہ کیٹیگری کے لیے یہ پوچھا گیا ایڈیٹرز کی طرف سے, اور بڑے سینئر لوگوں نے زور دے کے کہا کہ جی الیکشن کی کیا صورتحال ہے, 90 دن میں الیکشن نہیں ہوگا تو یہ تو وائلیشن ہو جائے گی, آئین ٹوٹ جائے گا یہ وہ. انہوں نے کہا کہ آئین ایک تو آپ کا بڑی جلدی ٹوٹ جاتا ہے. انہوں نے کہا جہاں پہ الیکشن کمیشن کے پاس یہ اختیار ہے 90 دن کا الیکشن کروانے کا, وہاں پہ 254 بھی ہے, اس کو بھی ذرا دیکھ لیں. مخصوص حالات کے اندر الیکشن آگے بھی جا سکتے ہیں. یہ کیٹیگوری کے لیے انہوں نے جب کہا, انہوں نے 3 دفعہ اس کا حوالہ دیا, انہوں نے کہا 254 کو پڑھ لیں, اس کو ذرا غور سے پڑھ لیں. جب پوچھا گیا کہ آپ کے جو پروجیکٹس ہیں وہ اتنے لمبے ہیں اور وہ پروجیکٹس کو اگر دیکھا جائے وہ تو اس میں تو آپ کو کافی ٹائم چاہیے, پھر انہوں نے کہا 254 کو پڑھ لیں, ذرا دیکھ لیں. تو یہ گنجائش بہرحال موجود ہے. تو نواز شریف صاحب کے بارے میں کیٹیگوریکلی جو انہوں نے بات کی وہ تو انہوں نے بالکل مبہم سی بات کی. دوسری خاص کر مسنگ پرسن کے حوالے سے بلوچستان سے چونکہ ان کا تعلق ہے وہ بات ہوئی, انہوں نے کہا جی اس پہ بڑی کلیئرٹی ہے, میں گراس روٹ لیول پہ پہلے بھی یہ جہاد کرتا رہا ہوں, میں اسٹیٹ کے ساتھ کھڑا رہا ہوں اور اس کی میں نے ایک بڑی پرائز پے کی ہے. لوگ وہاں پہ جو مسنگ پرسن ہے اس کے بارے میں غلط رائے رکھتے ہیں, کبھی 10,000 کا فگر آ جاتا ہے, کبھی 20,000 کا فگر آ جاتا ہے, اور یہ سارا فراڈ ہے. کسی کے پاس نہ کوئی ڈیٹا ہے نہ کوئی چیز ہے, اور جب پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ ہماری شناختی کارڈ ہی نہیں بنے. تو یہ سارا ایک فراڈ ہے, اور یہ اسٹیٹ کے اداروں کے ساتھ ایک یہ لوگ کھلواڑ کرتے ہیں اور باہر سے ان کے کنیکشن ہے. اس پہ بڑا انہوں نے کیٹیگوریکلی بات کی. میڈیا سے بڑا شدید گلہ کیا, انہوں نے کہا دورہ امریکہ اور UN کا اس کو ایسا عجیب و غریب طریقے سے پیش کیا گیا. میں پرائم منسٹر تھا, میں نے بڑے تھوڑے پیسے خرچ کیے اور میں نے ملک کا کیس پیش کیا, کلائمیٹ چینج پہ بات کی, میں نے کئی وہاں پہ امپورٹنٹ لوگوں کو ملا. تو انہوں نے کہا جی, وہ کہتے ہیں جی میں کیری جان کیری سے کہتا ہے میری میٹنگ ہوئی, IMF کی ہیڈ سے میٹنگ ہوئی, 10 لوگ انہوں نے گنوایا کہ میری سب سے سائڈ میٹنگز ہوئی, کسی سے 20 منٹ کی, اچھا فرانس کے وہ کہتے ہیں اپنا پرائم منسٹر سے میری میٹنگ, اور انہوں نے پریزیڈنٹ سے میٹنگ ہوئی اور نمبر ایکسچینج ہوا, اور انہوں نے کہا جی ہم رابطہ رکھیں گے. کہتے ہیں میں نے بہت ساری چیزیں یہاں پہ اس طرح سے اس کی مائلج لینے کی کوشش نہیں کی, لیکن میری بہت سارے لوگوں سے میٹنگ ہوئی. اچھا, سمگلنگ کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ایک چیز بتائیں, ان پہ یہ بڑی خبریں آئیں کہ جی وہ اپنی فیملی کو پرائیویٹ جہاز میں لے کے گئے فرانس, ایفل ٹاور دکھایا, اس پہ بھی نہیں, انہوں نے کہا جی کہ یہ بالکل جھوٹ ہے, ایسی کوئی بات نہیں. اور مجھے میری خبر میرے حوالے سے دی گئی کہ 300 یورو کا کھانا کھا گیا. میرے بیٹے سے میری ٹیچر نے, اس کی ٹیچر نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ نہیں وہ 40 یورو کا تھا. پارک جونیئر سویٹ 6 لاکھ روپے کا کرایہ ایک دن کا, وہ کہتے جی 4 دن مارے. کہتے جی میں نے اسٹیٹ کا جو ماضی کی روایت رہی ہے اس سے بالکل ہٹ کے میں نے بہت معمولی خرچ کیا. اچھا, اسمگلنگ کے حوالے سے انہوں نے کہا جی 0 ٹالرنس ہے, $4 بلین سے زیادہ پیسے ہم بچانے جا رہے ہیں اسمگلنگ کے حوالے سے. SIFC اس کے پلیٹ فارم پہ کہا گیا کہ جی باہر سے جو انویسٹمنٹ آ رہی ہے, بہت سارے مفروضے چل رہے ہیں جی, $75 ارب ہے کہ $80 ارب, اس کو انہوں نے اکنالج کیا. انہوں نے کہا جی یہ اماؤنٹ $70 سے $80 بلین ہم نے اس کی اسسمنٹ لگائی ہوئی ہے. ایگریکلچر ہے, مائنس ہے, مختلف پروجیکٹس ہیں, اور یہ 100% ہے کہ فلسطین کا چونکہ تازہ ایشو تھا, اس پہ انہوں نے کہا جی میں کیٹیگوریکلی سمجھتا ہوں اور پاکستان سمجھتا ہے یہ ظالم اور مظلوم کی جنگ ہے. اسرائیل ظالم ہے, فلسطینی انہوں نے اپنا سٹینس کلیئر کر دیا. لیکن آج کی جو دوسری بریکنگ نیوز ہے اس پہ بھی میں آپ سے ضرور پوچھوں گی اس بارے میں بھی, لیکن اس سے پہلے احتشام صاحب, کیونکہ مخصوص حالات کا ذکر وزیر اعظم نے خود کر دیا, تو مخصوص حالات اس صورت میں بھی پیدا ہو سکتے ہیں اگر نواز شریف کی فلائٹ دوبارہ سعودی عرب سے لندن چلی جائے. تو آپ کے خیال میں یہ جنوری سے بھی آگے کا معاملہ ہے, اور اگر نواز شریف نہیں آتے تو کب تک الیکشن ڈیلے کیے جا سکتے ہیں؟ دیکھیں یہ 254 کی جو بات کی ہے کہ جی وہ تو ظاہر سی بات ہے, جب کوئی بہت بڑا کوئی کیٹاسٹرافی آ جائے, کوئی فلڈز آ جائیں, کوئی زلزلہ خدا نہ خواستہ ایسی ناگہانی چیز ہو جائے,
उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर का सीरियस इशू हो जाए। लेकिन नवाज शरीफ का ना आना भी तो मसला है ना। देखिए इस स्टेज पे सलमा जो सूरत हाल जिस तरह बन गई है ना, और तेजी के साथ बनी है, ये ठीक है कल के वाक़े के बाद से, वरना जो जुल्फ़िकार कहते रहे, मैं भी कि सब लोग कहते रहे थे कि जी आना ही आना है, लेकिन कल के बाद ये जब जो फैसला आया तो लोगों ने कहा जी नवाज साहब नहीं आएंगे, इसलिए कि वो आके उन्होंने ये भुगतना नहीं है, आके अगर खुदा ना खास्ता उनको जाना पड़े जेल में दोबारा, हिफाजती उनको जमानत नहीं मिल रही, रमजान शुगर में और लजीज़ में उनको सजा हुई है, उनके लिए मसाइल हो सकती है। इसी बुनियाद पे मैंने चारों बातें पूछी थी, उन्होंने कहा नहीं ये उनकी लीगल टीम तो वैसे उनको क्लियर देखिए वो तो क्लियर करके आ गई थी, लेकिन ये क्योंकि कल के अनवर रज़ा वाक़े के बाद, कल के ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नई सिचुएशन आई। अब देखें एतजाज़ एहसन बड़े बड़े लोग कह रहे हैं कि नहीं ये उनकी नाहली जो है ना तायात है, वापस जाना पड़ेगा। इसमें ज़रा थोड़ी देर के लिए उन्होंने सोचा होगा कि मैं किधर जाऊँ, क्या करूँ। देखिए पार्टी की तरफ से दबाव अपनी जगह, जिस तरह छोटे छोटे जलसे किए उन्होंने, बात नहीं बनी, कुछ जलसे उन्होंने मुलतवी किए, कैंसिल किए, ताकि यह एक मीनार पाकिस्तान वाला जलसा मजबूत किया जाए, उसकी वो पूरी कोशिश कर रहे हैं सियासी तौर पे उन्होंने लगाए। ज़ाहिर है उनकी पॉलिटिकल सर्वाइवल का मसला है। हाँ। अब अगली बात आ जाती है जो बार बार आ रहा है कि इलेक्शन डिले। देखिए अल्टीमेटली डॉक्टर साहब ये भी तो आप ज़हन में रखें कि इलेक्शन बहरहाल होने हैं। अब कितना का आप लेट करेंगे, कितने का आप बहाने बनाएंगे या कोई तोजियात पेश करेंगे, वो होंगे। और मेरा ख्याल है जो खबरें आ रही हैं कि जी इसमें थोड़ा सा टाइम इसलिए डिले किया जा रहा है, जो सारे लोग समझते हैं कि जो एक एजेंडा दिया गया, बड़ा भरपूर एजेंडा दिया गया इकोनॉमिक रिवाइवल का, ये चीजें जो ठीक होनी है, ये अगर किसी तरीके से 2 4 5 बड़े काम हो जाते हैं, ये एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर के जो हुकूमत काम कर रही है, पॉलिसी डिसीजन में ये शिफ्ट हो जाते हैं, ट्रांसलेट हो जाते हैं, तो लॉन्ग टर्म में हमारी चीजें ठीक होंगी। एक सवाल मेरे ज़हन में इल्जाम साहब सलमा आ रहा है कि आप पिछले हफ्ते से पूछती रही कि अदालत फैसला क्यों नहीं दे रही, अदालत फैसला इंतजार 5 समाते हुए रोज कहते थे आज होगा, आज होगा। नवाज शरीफ साहब लंदन से निकल गए उसके फौरन बाद फैसला आ गया, यानी ये भी स्ट्रेटेजिक टाइम था। टाइमिंग उसकी लोग बड़ी डिस्कस करते रहे। हाँ। बल्कि लोग ये समझ रहे थे कि देखें उधर से फैसला अनाउंस होने लगा है और साथ उन्होंने मूव कर लिया है, और इसका मतलब यह है कि फैसला उनके हक में आ रहा है। अच्छा थोड़ी देर के बाद वो मूव कर गया और फैसला उनके खिलाफ आ गया, फिर लोग इसको दूसरी तरह से डिस्कस करने लग गए। हाँ। मैं जाती तौर पे सलमा समझता हूँ कि जो नवाज शरीफ साहब की वापसी का इशू है, मैं उसको पाकिस्तान से थोड़ा बाहर से देखता हूँ। उनकी पाकिस्तान के अंदर से क्लियरेंस होने की बजाय इंटरनेशनली उन्होंने मैनेज की हैं चीजें, और इंटरनेशनल स्टैब्लिशमेंट के साथ वो कनेक्टेड है, राब्ते में है, और अमेरिका से उनकी क्लियरेंस है। ये मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। अमेरिका उनको सपोर्ट कर रहा है, इंडिया उनके साथ सेम पेज के ऊपर है, और वो एक वाजे एजेंडा लेके आ रहे हैं 4-5 पॉइंट्स उसमें, जिसमें सरे फरिश्त इंडिया के साथ दोस्ती है। और इस हवाले से वो भी यहाँ पे पॉपुलर नहीं हो सकता। इस हवाले से सलमा एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। पिछले दिनों एक साहब इंडियन जो पंजाब है उसके चीफ सेक्रेटरी के बेटे थे, वो लाहौर आए, अमन जसपाल उनका नाम। उन्होंने मुझे कहा कि डेवलपमेंट इस लेवल पे हो चुकी है कि इंडिया और पाकिस्तान के जो स्टेट बैंक हैं वो आपस में तय कर चुके हैं। यहाँ पे उस लाहौर से जितनी शॉपिंग मैंने की है, मैंने इंडिया के कार्ड इस्तेमाल किए हैं और वो चले हैं। उसने कहा मेरे लिए इतनी बड़ी खबर है कि ना इंडिया में पता है ना इधर खबर है कि इतनी बड़ी, लेकिन कार्ड चल रहे हैं इंडिया के। वो कहता है जी उसने मुझे ये कोई खबर नहीं, उसने मुझे पाकिस्तान के कार्ड इंडिया में चलते हैं, कब से चलते हैं? नहीं, पहले आपको करेंसी लेनी पड़ती थी, वो जो वीजा कार्ड सब जगह नहीं सर, नहीं करेंसी लेनी पड़ती थी। वो कहता है फर्स्ट टाइम, मैं हर दफा आता हूँ, हर दूसरे तीसरे महीने आता हूँ, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि मैं इंडियन कार्ड दे रहा हूँ और वो यूज हो रहा है। अच्छा ठीक है, अब जरा वापस इलेक्शन की बात पे आ जाते हैं। डॉक्टर साहब आज साइफर केस के मामले पे जो फर्द जुर्म आयद करने का हुक्म था, उसके खिलाफ फिर अदालत में उस हुक्म को चैलेंज किया है कासिम के अब्बा ने। उनकी फेट क्या नजर आती है आपको? स्टिल उनकी मकबूलियत तो है, कबूलियत नहीं है। उधर सलमा मुझे महसूस ये होता है कि वो कहते हैं पार्टी तो अभी शुरू हुई। अच्छा देखिए, एक तोशा खाना वाला केस में 3 साल की उनको सजा हो चुकी है ऑलरेडी। अक्टूबर की 17 तारीख को फर्द जुर्म आयद होना चला है। अब अक्टूबर 17, नवंबर 17 और दिसंबर 17 कर लीजिए। मेरा ये ख्याल है कि दिसंबर 17 से पहले ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट वाला जो मामला है, इसमें भी सजा हो जाएगी, क्योंकि फर्द जुर्म बड़ी तकड़ी है। और जो देखिए, ये दुनिया भर में, इंडिया में भी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है, वहां पे 14 साल की सजा है, ऑस्ट्रेलिया में 7 साल की सजा है, कनाडा में जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है उसमें उम्र कैद की सजा है, अमेरिका में उम्र कैद की सजा है। बरतानिया के जमाने से चल रहा है जी एक्ट जी। ये तो पाकिस्तान और इंडिया का वो कॉमन चल रहा है, शायद 1926 वाला या कुछ। तो नवंबर 17 आप 60 दिन तो 90 दिन जमा कर लीजिए, 60 दिन मैक्सिमम जमा कर लीजिए। मुझे लगता है कि ये इलेक्शन से पहले मामला इलेक्शन से पहले यहाँ पे भी और यहाँ पे
मुमकिन लंबी सजा हो सकती है, बिकॉज यहाँ पे 14 साल की प्रोविजन, और अभी वो मई 9 वाले जो केसेस हैं वो लगना शुरू नहीं हुए। और डॉक्टर साहब इसकी अहमियत इसलिए बढ़ गई कि कल के फैसले के बाद कि पार्लियामेंट को सुप्रीम डिक्लेयर कर दिया गया, तो ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट पार्लियामेंट से मंजूर हो गया। अच्छा, लिहाजा इसके लिए तो फिर सजा अगर होती है तो कोई चैलेंज नहीं कर सकता। एक जुल्फिकार साहब वाली जो बात है जिसमें आलमी जो पावर है उनकी जिक्र किया जा रहा था, देखिए ये दुरुस्त है कि ये जून 2022 से जब से बाइडन ने ट्रैवल किया इजराइल में और सऊदी अरेबिया में, एक इंफ्रास्ट्रक्चर, इंटरनेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर आ रहा था जिसका पाकिस्तान हिस्सा बन रहा था। ये जो जंग हुई है वहां पे, उससे उस इंफ्रास्ट्रक्चर में दरार पड़ गई। तो वो जो हम 25, 50, 75 बिलियन डॉलर की बात किया करते थे, वो अंडर द ओल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर तो वैलिड था। अभी हमें पता नहीं है कि नया इंफ्रास्ट्रक्चर जो आया है या आने वाला है उसमें ये हिस्सा बनेगा। लेट्स सी कि क्या होता है। अनवर साहब, तोशाखाना भी है, साइफर भी है, 190 मिलियन पाउंड केस भी है, कोई भी फांसी का फंदा बन सकता है खान साहब के लिए। सियासी फांसी की बात कर रही हूं मैं उनकी। आपको कि वो आइंदा इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर पाएंगे? परसेप्शन स्टिल यही है कि खंबे को भी खड़ा करेंगे, उसको भी वोट पड़ेगा। अभी वजाहत करती तो मुझे पता था ये सियासी फंदा ही है। और दूसरा देखिए कि मैं आपको बताऊं कि वो 5 साल के लिए नाअहल होंगे किसी एक केस में। अगर आपको याद हो, जरा माजी में जाइए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये साइफर वाले मामले में तो उनकी लंबी होगी ना। नहीं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुई थी जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन आया था। आप इसको भी जहन में रखिए। 5 साल के लिए वो किसी एक केस में नाअहल होंगे क्योंकि सजा का तयन हो चुका है। वैसे इतने बड़े कारनामों के बाद भी पीटीआई पे पाबंदी क्यों नहीं लगी? देखिए, हम वैसे हमेशा एक बात करते हैं कि जमात पर पाबंदी नहीं लगनी चाहिए, ये एक जमहूरी अमल को में रुकावट पैदा होती है। हाँ, जिसने ये किया, चेयरमैन पर जब पाबंदी होती है तो ये पूरी जमात को पता होता है। लेकिन जब आपने कोई जुर्म किया ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत, फॉरेन फंडिंग में अगर फंडिंग में होगी तो फिर हो सकता है। देखिए ना, वो केस की नोयत पे डिपेंड करता है। फॉरेन फंडिंग केस में हुआ तो फिर जमात पे होती है। मुमकिन है फिर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन या व्हाट्सएवर जो भी नाम होगा उसके नाम से है। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात, जो आप में तोड़ फोड़ होती है जमात में, एक्टिबल्स जो होते हैं वो इधर उधर चल जाते हैं, जो कि इस जमात में हो रहा है। तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि इन्हीं की जमात के वो लोग जो हुकूमतों का हिस्सा रहे और गुजरा रहे, अब वही स्टेटमेंट दे रहे हैं कि ये बुशरा बीबी ने ये किया, चेयरमैन पीटीआई ने ये कहा, तो ये सारा कन्फेस किया जा रहा है। इससे जमात पर पाबंदी वो फॉरेन फंडिंग केस में लग सकती है, क्योंकि इसकी मिसाल मौजूद है पीपल्स पार्टी के दौर की, अगर आपको याद हो। और दूसरा देखिए, कोई ना कोई सजा उन्हें जरूर होगी। और 3 साल की तोशाखाना में है और ये सजा 5 साल तक जाएगी। अगर वो फॉरेन फंडिंग केस का फैसला हो गया तो फिर मुमकिन है इनकी जमात पर पाबंदी हो। लेकिन इन तमाम पाबंदियों के बावजूद इलेक्शन जो है जिस पर हम डिबेट कर रहे हैं, देखिए नवाज शरीफ 21 को वतन वापस जरूर आएंगे, ये नोट कर लीजिए। जहां तक इलेक्शन की बात, इलेक्शन में क्यों रुखसर 255-4 है क्या? आपको लॉ एंड ऑर्डर की खुदा न खास्ता सूरत पैदा हो सकती है, तो वो इसलिए कहा जा रहा है कि अगर अफगानिस्तान के साथ आपके हालात खराब होते हैं, उस तरफ से वो रॉ के साथ मिलकर पाकिस्तान के अमन को तबाह करने की कोशिश करेंगे। इस खदशे की बुनियाद पर इस बात का प्राइम मिनिस्टर ने इजहार किया होगा। लेकिन इसके साथ साथ लेकिन वो बर्फबारी वाले मामला भी तो है जो मौलाना फजलुर रहमान उठा रहे हैं। वो इतना है कि आपको पता होगा, आप तो शायद पैदा भी नहीं होंगे, 1970 में दिसंबर में इंतखाबात हुए थे। वो क्या थे? उस वक्त तो सर्दी ज्यादा होती थी। तो सर, अगर आपको याद है 1970 के अंदर दिसंबर में इंतखाबात हुए थे। अब मुझे बताइए कि अगर 70 में जबकि सर्दी बहुत ज्यादा हुआ करती थी, आपके ख्याल में ये कोई उज़र नहीं है? लॉ एंड ऑर्डर की खुदा न खास्ता अगर सूरत पैदा होती है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, तो फिर डिले होने का खतरा है। एक चीज जो इलेक्शन कमीशन में सुनाई दी गई है उसमें यह है कि फॉरेन फंडिंग शायद अभी तक बंद नहीं हुई, यानी उस पर भी फर्दर डेवलपमेंट हो सकती है। मुझे ब्रेक की तरफ पढ़ना है। 2 जुमलों में अगर राहत साहब आप मुझे बताइए कॉल के बारे में। मौसम का इशू है, सियासी मौसम ठीक नहीं है और कुछ पार्टियों का हालात ठीक नहीं है। सियासी मौसम में वो ऑडियो कॉल जिसका आपने जिक्र किया था, सर्दी का इशू है ना गर्मी का इशू है, ये इशू है सियासी मौसम का। पार्टियों की फॉलोइंग कोई नहीं, पार्टियों के पास नैरेटिव कोई नहीं, वो चाहते हैं थोड़े इलेक्शन आगे चले जाए। ये पीडीएम की सारी पार्टीज की ख्वाहिश है। ठीक है, एक छोटे से ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, वापस आते हैं, डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। इस सेगमेंट में बात करेंगे फलस्तीन और इसराइल के दरमियान होने वाली जंग की, जिसमें अभी तक जंग बंदी की तरफ मामलात नहीं बढ़ सके। और इस दौरान ईरानी और तुर्क सदर ने सऊदी वली अहद से मसला फलस्तीन पे बात किया। अमाराती सदर ने अमरीकी सदर जो बाइडन से रब्ता किया। अरब लीग का इजलास भी हुआ है। फलस्तीन के मामले पर एक सलामती काउंसिल का इजलास हुआ था संडे वाले दिन, जो बेनतीजा रहा, जिसमें शदीद इख्तलाफ सामने आया था 15 अरकान में। और आज फिर वो इजलास होगा। लेट्स सी के क्या होता है। लेकिन अनवर साहब, मसले का हल नहीं निकल रहा, जंगबंदी की तरफ मामलात नहीं बढ़ रहे। देखिए सलमा, मसले का हल ये है कि आप
فلسطین کی جو ریاست ہے اس کو تسلیم کریں اور جو غزہ پر قبضہ کیا ہوا ہے اسرائیل نے اس کو ختم کیا جائے. یہ تو اس کا مستقل حل ہے. اس سے پہلے جو امیڈیٹلی آپ کو کرنا ہے, جو اسلامی ممالک کو کرنا ہے, جو کر بھی رہے ہیں, کہ آپ کو وہاں پر جنگ بندی کروانی ہے, کیونکہ وہاں پر دیکھیں نا ہاسپٹلس کے اندر لائٹ نہیں ہے, وہ مردہ خانے بن چکے ہوئے ہیں. اور ویسے غزہ کے جو اپنا عورتیں بچے بوڑھے ہیں جن پر آپ کو پتا ہے کہ فائر کیے جا رہے ہیں, بم گرائے جا رہے ہیں, فاسفورس بم کے بارے میں تصدیق تو نہیں ہوتی لیکن وہ بھی گرائے جا رہے ہیں. جنگ بندی بہت ضروری ہے اور اس کا حل اس لیے ضروری ہے, مستقل حل اس لیے ضروری ہے کہ یہ چیپٹر اب کلوز ہو. اس لیے جب آپ نے دیکھا کہ جو عرب ممالک ہیں ان کے جو ہیڈز ہیں وہ اب امریکہ سے بات کر رہے ہیں, جو وزیر خارجہ ہیں امریکی وہ بھی اسرائیل گئے ہیں, تو اس کو مذاکرات کے ذریعے حل کرنا چاہیے. فوری طور پر جنگ بندی کرنی چاہیے. مستقل حل یہ ہے کہ اسرائیل تسلیم کرے فلسطین کو, اس کی ریاست کو, اور وہاں پر جو غزہ میں قبضہ کیا ہوا ہے جو یہودی آباد کاری ہے اس کو ختم کیا جائے. پھر تو اس کا مستقل جو حل کہ ہے. تقریباً ناممکن جی نہیں وہ دیکھیں نا, جب آپ اسلامی ممالک اس پر سٹینڈ لیں گے اور پھر امریکہ بھی گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہوگا, ان سے ضرور بات کرے گا. پہلے تو اس طرح سٹینڈ اس طرح لیے نہیں جاتا تھا. دیکھیں نا اب سلامتی کونسل کا دوسرا اجلاس ہے آج, اس میں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. پہلے امریکہ کو پسپائی کا سامنا وہاں پر کرنا پڑا. اب جب MBS کا بڑا اسٹیٹمنٹ آیا, اس کے بعد جو عرب ممالک ہیں وہ امریکہ سے بات کر رہے ہیں, وہ امریکہ اسرائیل سے بات کر رہا ہے, تو یہ بات چیت کے ذریعے ہی معاملہ حل ہوگا اور جنگ بالکل ٹھیک ہے. مسئلے کا حل بات چیت ہے. ذوالفقار صاحب, ابھی تک خود مان رہا ہے اسرائیل کہ ہمیں اندازہ نہیں تھا حماس کی تیاری کیا ہے, یہ کس طرح سے اٹیک کرنے والے ہیں. کہتے ہیں ہمیں کچھ نہیں پتا تھا, ہم بالکل بلینک تھے. جس انٹینسٹی سے انہوں نے حملہ کیا ہے یہ بہت زیادہ تھا. اب بدلے کی آگ میں اسرائیل جل رہا ہے. اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اپنی صبح کی اپنا جو ان کی ڈیفنس شیلڈ تھی اس کی ناکامی کو کیسے چھپائیں. اس کے لیے وہ کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہے. آپ کو لگتا ہے کہ بات چیت سے یہ معاملہ حل ہوگا؟ دیکھیں, اسرائیل تو انتقام کی آگ میں بہت پرانا جل رہا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اسرائیل کی اپنی سروائیول کا ایشو ہے, فلسطینیوں کی اپنی سروائیول کا ایشو ہے. نہ وہ اس کو چھوڑ سکتے ہیں نہ وہ چھوڑ سکتے ہیں. دونوں کی موت اور زندگی کا معاملہ ہے. اس جنگ کے جو فلسطین کے حوالے سے یا مسلمانوں کے حوالے سے 2-3 پہلو ہیں. پولیٹیکلی بھی اس کو آپ ڈسکس کر سکتے ہیں, ایک مذہبی ایشو ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے لگتا ہے اب اکنامک یہ ایشو بہت بڑا بن چکا ہے. آپ رشیا کی سٹیٹمنٹس کو انڈرمائن نہ کریں. ایران جو بات کر رہا ہے, ٹرکی جو بات کر رہا ہے, شام اور لبنان اس میں جو رول پلے کر رہے ہیں, یا حزب اللہ اس میں جو داخل لیکن ہوئے, رشیا کی سٹیٹمنٹس کو انڈرمائن نہ کریں تو آن گراؤنڈ کیا نظر آتا ہے آپ کو؟ کون سے دیکھیں, میرا نہیں خیال کہ وہاں پہ رشین پریزیڈنٹ وہاں پہ کھڑا ہو کے جہاز روانہ کرتے ہوئے اپنی ویڈیو جاری تو نہیں کرے گا. یہ بیک ڈور چیزیں ہوتی ہیں, بہت سارے چیزیں نظر نہیں آ رہی ہوتی. تو مجھے لگتا ہے کہ حماس نے جس طرح اٹیک کیا ہے, اور جس طرح آپ ہی کہہ رہی ہیں کہ اتنا آرگنائزڈ کنٹری, اتنی بڑی سیکیورٹی ایجنسیز, وہ پریشان ہو گئی, بکھلا گئی ہیں کہ کس طرح اٹیک ہوا. تو دیکھیں اس کے پیچھے فائنانس بھی انوالو ہے, اس کے پیچھے پوری تیاری بھی ہے, ٹریننگ بھی ہے, اسلحہ بھی ہے, اور وہ ہمیں نظر بھی آیا چلتا ہوا. تو ظاہر ہے حماس نے وہاں پہ کسی دکان سے یہ ساری چیزیں تو نہیں خریدی, پیچھے سے کہیں سے سپلائی لائن تو ہے نا. تو مجھے لگتا ہے یہ معاملہ یا تو لمبا چلے گا اور یا پھر یہ حل ہونے کے قریب ہے, اور اس کا کوئی نہ کوئی حل ضرور نکلے. احتشام صاحب, اس وقت فلسطین سے نہ تو رپورٹنگ ہو سکتی ہے, نہ پیرامیڈکس وہاں پہ محفوظ ہیں, نہ انٹرنیٹ کی سہولت وہاں پہ دستیاب ہے, انفارمیشن لوگوں تک نہیں پہنچ رہی. کیا ظلم ہو رہا ہے؟ ٹرو پکچر عوام کے سامنے نہیں آ رہی. میٹا کے ہیڈ کو, اس کے علاوہ ٹویٹر کے ہیڈ کو فورس کیا جا رہا ہے کہ وہ یہ چیزیں نہ دکھائیں جو فلسطین میں ہو رہا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ ظلم کا سلسلہ رکے گا کہیں جا کے؟ دیکھیں, ظلم کا سلسلہ نہیں رکے گا جلدی, کیونکہ طوفان الاقصی نام کا جو اٹیک کیا گیا, جس سے آپ نے دیکھے پوری دنیا میں, جس سے ہم سب لوگ کہہ رہے ہیں, سبکی ہوئی ہے, اور اسرائیل کا ایک ناقابل تسخیر ہونے کا دعویٰ جو ہے نا وہ زمین بوس ہوا ہے. اس کے بعد سے صورتحال اس طرف چلی گئی ہے کہ اب باقاعدہ طور پہ اسرائیل نے کہنا شروع کر دیا انور رضا کہ حماس ڈز ناٹ ایگزسٹ. ایک, اور دوسری بات دیکھیں کہ انہوں نے پہلے تو ویسے ہی ایک ان کی کولیشن گورنمنٹ تھی جس میں فار رائٹ یہودی جو ایکسٹریمسٹ تھے ان کو رکھا ہوا تھا انہوں نے. اب انہوں نے یونٹی گورنمنٹ بنا دی, پوری پارلیمنٹ جو ہے نا اس کو کیبنٹ کا حصہ بنا لیا, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے اہداف اب جب تک یہ ختم نہیں کر لیتے نہیں ہوگا. اب دو باتیں ہیں, ایک تو ہے کہ آپ دیکھ لیں ساری دنیا بھی یہ کہہ رہی ہے کہ اس کو پولیٹیکل ڈیسیژن اس کا لینا پڑے گا, سیاسی سولوشن آپ کو ڈھونڈنا پڑے گا, اس میں لگے گا وقت. اچھا, اب یہ کہ کچھ چیزیں اسرائیل کے ہاتھ میں, مثلا اسرائیل کہتا ہے کہ غزہ کو آپ خالی کر دیں, بڑا واضح طور پہ وارننگ دے رہا ہے. حماس والے کہتے ہیں, ایک ان کا بڑا شہر ہے اشلان, وہ کہہ رہا ہے کہ جی آپ اشلان والے اس کو جو یہودی ہیں وہاں سے چلے جائیں, کیونکہ ان کا وہاں پہ بڑی حد تک انگرنس ہو گیا, کنٹرول کی حد تک ہو گیا. اب یہ ہے کہ دنیا اس وقت 3 حصوں میں بٹ گئی ہے. دیکھیں, ایک امریکہ, انڈیا اور یورپ ہے.
दूसरा आप देख लें रूस, चाइना और ग्लोबल साउथ ईस्ट एशिया के कंट्री। तीसरा आप देख लें आगे आपके सऊदी अरब, ईरान और फिर बाकी OIC के ममालिक इसमें आ गए। अब सवाल ये है कि जी इतनी आसानी के साथ ये मसला हल हो जाएगा, मुझे नहीं लगता, जिस तरह वो बदला लेने की आड़ में है। और दूसरी तरफ आई एम 100% श्योर कि हमास को डेफिनेटली इस बात का अंदाजा था कि बैकलैश बड़ा सीरियस आएगा और उसको काउंटर करने के लिए क्या करना है। मेरा ख्याल है उनकी स्ट्रेटेजी अभी तक कुछ तरह कायम है। लेकिन एक बात है कि पूरी दुनिया में जिस तरीके से बदनाम हुआ है, रात को आप देखें CNN देखें, अल जजीरा देखें, फॉक्स देखें, TRT देखें, रशियन TV देखें, वो सारे के सारे लोग अनवर रजा डॉक्टर साहब वो पता है क्या कह रहे हैं, जितने एक्सपर्ट बिठाए उन्होंने कहा पॉलिटिकल सॉल्यूशन हैज टू बी फाउंड आउट फॉर दिस। अगर वो नहीं करते तो बड़ा दबाव आएगा यूरोप पे भी, अमेरिका पे भी, अगर जो इस पूरी तरह इस तक बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, जंग का खात्मा कैसे मुमकिन है? सीज फायर के लिए क्या हो सकता है और जंग में सबसे ज्यादा नुकसान कौन उठाने वाला है जंग के इख्तिताम? देखिए सलमा, दो जमीनी हकायक अगर आप सामने रख लें, पहली हकीकत यह है कि जो हमास है वो वाहिद नुमाइंदा नहीं है फलस्तीनियों का, वो माइनॉरिटी को रिप्रेजेंट करता है गाजा में जो लोग रह रहे हैं, और गाजा में भी कुछ लोग जो रह रहे हैं। जो मेजॉरिटी है जो रह रही है पैलेस्टीन स्टेट के अंदर, जो 30-32 लाख फलस्तीनी हैं, उनको हमास रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। इसका मतलब ये हुआ कि ये फलस्तीनियों और इजराइल की जंग नहीं है, ये हमास और इजराइल की जंग हो रही है। और हमास जो है वो प्रॉक्सी है किसी का, खास तौर पे ईरानियों का। तो ये जंग बन जाती है ईरान और इजराइल के दरमियान। ये फलस्तीनी जो हम पूरी जनरली उसको जनरल ले देते हैं कि फलस्तीन लड़ पड़े हैं इजराइल से, ऐसा जमीनी हकीकत जो है वो नहीं है। फलस्तीनी मारे जा रहे हैं, वेस्ट बैंक वालों के ऊपर तो नहीं अटैक हो रहा, जो गाजा में रह रहे हैं वो मारे जा रहे हैं। लेकिन ये दो हकायक आप सामने रखिए। दूसरी बात यह है कि मेन खेल यहाँ पे है कि तेल की कीमतें बढ़ेंगी या नहीं बढ़ेंगी। अगर तो ये जंग फैलती है स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज की तरफ, जहां से सारा तेल गुजरता है, या ये फैलती है स्टेट ऑफ मलाका जिसको कहते हैं, ये दो स्टेट्स हैं जहां से सारा दुनिया का तेल गुजरता है कंटेनर्स की, तो फिर तो इजराइल के ऊपर प्रेशर डाला जाएगा कि भाई जंगबंदी करो। अगर ये जंग हुर्मुज की तरफ, मलाका की तरफ, और या फिर सुएज कनाल भी यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट, अगर इनकी तरफ नहीं बढ़ती तो फिर अमेरिका के ऊपर प्रेशर नहीं होगा, अमेरिका इजराइल के ऊपर प्रेशर नहीं डालेगा, और इजराइल जब तक अपने जो उसने जंगी अहदाफ रखे हैं गाजा के अंदर हमास के खिलाफ, जब तक वो पूरे नहीं कर लेगा, जंग बंदी मुझे मुमकिन नजर नहीं। लेकिन डॉक्टर साहब माजरत के साथ मैं आपसे डिसएग्री करूंगा। देखें जो पैलेस्टीनियन टेरिटरी है, महमूद अब्बास वाली, आप रोज कहते हैं खुद वो इतने करप्ट लोग हैं, इस वक्त पूरी दुनिया के आप मीडिया देख लें, वो प्रोजेक्ट क्या कर रहा है, पैलेस्टाइन वर्सेस इजराइल हो रहा है, कहीं हमास वर्सेस इजराइल नहीं हो रहा। एक दूसरी बात है कि लोग क्यों बात कर रहे हैं कि जी 2 स्टेट का आइडिया जो दिया गया था शुरू से, सिक्योरिटी काउंसिल ने मंजूर किया, करारदाद ने उसकी तरफ जाए, लिहाजा ये हमास वर्सेस इजराइल नहीं है, ये इजराइल वर्सेस पैलेस्टाइन है। जवाब लड़ाई में पैलेस्टाइन के लोग तो हैं। जो स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन है वो इजराइल को तस्लीम कर चुका है, अथॉरिटी गाजा जो है वो नहीं करता। जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी है वो ये कहती है कि हमने मुसल्ला जद्दोजहद नहीं करनी, ये वो लिख के दे चुके हुए हैं, और ना ही वो इसकी तैयारी कर रहे हैं। स्टिल एक कंट्रोवर्सी भी बाकी है। मुझे गैस के मामले पे शॉर्ट कमेंट लेना है, लेकिन उससे पहले जुल्फकार साहब मैं चाहूंगी कि आप गैस पे बात ना करें, लेकिन उस ऑडियो कॉल की बात जरूर कर दें जो आज आपके पास जिसकी डिटेल है। देखिए चेयरमैन, PTI के बारे में एक तासर था कि उसके पॉलिटिकल मामलात को बुशरा बीबी, फराग होगी और एक ग्रुप चला रहा है। हमारे पास एक ऑडियो आई है जिसका मैं चंद पॉइंट्स जो गुफ्तगू हुई है बुशरा बीबी की और फराग होगी की, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। जब लॉन्ग मार्च प्लान हो रहा था उसमें बुशरा बीबी किस तरह फराग होगी को हदायतें दे रही थी, और फराग होगी को कह रही थी कि वो प्रेसिडेंट अलवी को ये कह दें, उसद उमर को ये कह दें, फलां की ये ड्यूटी लगा दें, और इस तरह प्लान होना चाहिए, खूनरेजी होनी चाहिए। एक लंबी चौड़ी इसको ट्रांसक्राइब किया गया। ये कोई 5-6 मिनट की पूरी ऑडियो है। 2022 की बात है। ये कहा कि इस्लामाबाद में खूनरेजी होनी चाहिए, और उसके नतीजे में कुछ होगा। अलवी को यानी बाजवा साहब का उन्होंने नाम रखा हो तो मामू कि मामू की तरफ उसको मूव करवा दो, वो उसको एंगेज करें, और साथ साथ खूनरेजी हो, साथ साथ लॉन्ग मार्च और साथ साथ बातचीत को भी जारी रखें। यानी ये चीज डेवलप करती है उस तासर को कि बुशरा बीबी किस तरह पॉलिटिकल मामला पे असरअंदाज हो रही थी, किस तरह वो सारी चीजों को चला रही थी, और जो साहब जो उम्मत मुसलमान के बड़े लीडर हैं, और वो अपने घर की भी उनको खबर नहीं थी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, वक्त कम है अनवर साहब, अभी गैस का टैरिफ बढ़ने वाला है, बड़े होम्योपैथिक सी चीजें हमारे सामने आई, 200% पैसे बढ़ेंगे सुबह दोपहर शाम,
हस्ब ज़रूरत आपको 2-2.5 घंटे के लिए गैस मिलेगी, किस कर्ब में सर्दियां गुजरेंगी? जब गर्मी आती है तो बिजली है, जब सर्दी आती है तो गैस बढ़ जाती है। इस मुल्क का क्या होगा? देखिए, अब अगर गैस की कीमतें बढ़ाएंगे, डेफिनेटली इन्होंने बढ़ानी है, तो उसका बोझ फिर आवाम पर। पता है आपको, अभी जब गर्मियां थी तो कितना गैस का बिल आता था, अब जब सर्दियां आएंगी तो ये वही हाल होगा जो बिजली का इस वक्त हो रहा है। देखिए ना, इनको रिलीफ देने के बजाय क्या ये इस तरह कट लगाएंगे, बिजली को में टैक्सेस लगा दिए, बिजली की कीमत बढ़ा दी, गैस की कीमत बढ़ा दी, अल्टीमेटली ये सारा बोझ तो आवाम पर पड़ता है। अब इन्हें पॉलिसी बनानी पड़ेगी, लेकिन फिर हम वही बात करते हैं कि निगरान हुकूमत क्या पॉलिसी बनाएगी, जब नया सेटअप आएगा तो वो पॉलिसी बनाएगी। देखिए, अब इनको इसका सोल्यूशन तैयार करना होगा, या तो फिर आपको याद होगा हमारे मुल्क का कितना अलमिया है कि ग्रीन पाकिस्तान के नाम से जब गैस स्टेशन लगे तो फिर भरमार होगी, सारा मुल्क गैस स्टेशन लगाने पर चला गया। जब गैस कम होगी तो फिर वो यूसुफ गिलानी जी, 3,000 जो ना पंप, आप अंदाजा लगाए, वो गैस नहीं मिल रही तो पंप बंद हो गया। गैस नहीं तो कैसे मैनेज कर पाते, सब गैस वहां पर लेके छोटा छोटा कमेंट। डॉक्टर साहब, गैस बढ़ने लगी है क्या? देखिए, बुनियादी इशू ये है, जिसको ये अंग्रेजी में कहते हैं अनअकाउंटेड फॉर गैस। उर्दू में इसका मतलब ये है कि जो गैस चोरी हो जाती। तकरीबन 126 बिलियन क्यूबिक फुट ऑफ गैस सालाना इस मुल्क में चोरी हो रही। अगर उसकी आप कीमत लगाना शुरू करें तो वो 3 से 4 बिलियन डॉलर की बनती है। और सुई पिछले गैस साल हमने $2.5 बिलियन दिया कतर को। $2.5 $2.5 बिलियन हमने कतर को दिया उससे गैस लेने के लिए। आप अपने मुल्क में अगर गैस चोरी खत्म कर लें, ये बिजली से भी बड़ा मसला बनता जा रहा है जो गैस चोरी का। पहले हम बिजली चोरी की बात किया करते थे, अब गैस चोरी की बात शुरू हो गई। अच्छा, नवाबशाह बदीन खैरपुर के जस्ट अक्रॉस द बॉर्डर इनटू इंडिया, उन्होंने इतने बड़े कुएं खोदे हैं, कोई 3-3.5 अरब बैरल उनको तेल वहां मिला है। हमें सोर्सेस को एक्सप्लोर करने की जरूरत है। एहतशाम साहब, शॉर्ट देखिए जी, फौरी तौर पे तो सुई नादरन जो है ना, और इस तरह स्टेट के पास जो भी गैस से मुतल्लिक अदारे हैं उनको प्राइवेटाइज किया जाए, और इसमें जो पॉलिटिकल इंटरेस्ट लोगों का उसको खत्म किया जाए। जो भर्तियां की गई हैं वो तो खत्म नहीं होंगी, किसी नए लोगों को दिया जाए, आके इनको वायबल बनाए इकोनॉमिकली, ताकि लोगों की मुश्किलात कम हो। दूसरा ये है कि अब तो शर्म आती कहते हुए कि हमारे यहाँ गैस की चोरी, बिजली की चोरी ये खत्म नहीं होगी, खुदा ना खास्ता मुल्क जो है ना खत्म हो जाएगा, ये नहीं आएंगे बात। इसके लिए अनलेस के कोई आप ऊपर से कोई चलाएं इस तरह की लाठी, कोई ऐसा बंदा आ जाए जो बेनेवोलेंट डिक्टेटर हो, जो जानत भी रखता हो। यानी चोरी को पहले रोकना होगा। वैसे देखने में बड़े बड़े मुहज्जब लोग जो नजर चोरी में मुलविस निकल आते हैं, तो अपने इर्द गिर्द नजर रखें। जिन घरों में चोरी होती है उनको जरूर आइडेंटिफाई करें। पब्लिक ओपिनियन से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।